السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا مطلب فکر بھی ہے، جیسا کہ آپ نے مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنتے ہیں اور سنتے بھی ہوں گے۔ تو ناظرین، جیسا آ کے انہوں نے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو یعنی یہ قبروں مزاروں درباروں سے ہٹا کر رب العالمین کی طرف لگایا ہے، بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ تو ناظرین، آپ نے یہ بھی ان کی گفتگو سنی ہوگی، جیسا کہ ان کی کتابوں سے وہ حوالے دیتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ چشتی رسول اللہ کی جو باتیں آپ نے ساری سنی ہوگی۔ میں لمبی چوڑی تو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ناظرین ایک بندہ ہے انہی کا طریق لبیک کا، مجھے نام نہیں آتا، نوجوان یہ لڑکا، اس سے یعنی انٹرویو ووڈ کاسٹ کر رہا ہے بندہ، تو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر یہ کیا لکھا ہے، اور آگے سے اس نے عجیب و غریب جواب دیا، جی یہ ہم نے نہیں لکھا۔ تو میں خود حیران ہو رہا تھا تو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن میں ناظرین آپ کو چاہتا ہوں وہ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہم گفتگو مل کے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ چشتی رسول اللہ آپ کی کتابوں میں موجود تھا کہ نہیں؟ ہماری کتابوں میں تو نہیں، ہمیں تو نہیں پتا، ہماری کتابوں میں موجود تھا۔ سوائے ناول کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور داتا علی گجویری کے حوالے سے جو کشف المحجوب ہے اس کے اندر بھی کوئی پتہ ہے کہ ہماری کتابوں میں کسی نے تبدیلی کر دی؟ تو جو یہ چشتی رسول اللہ چھاپ رہے تھے ان پہ کیا فتویٰ صادر کریں گے آپ؟ وہ میں یہ بھی 100% شور ہو سکتا ہوں کہ یار یہودیوں نے چھپا کر بھجوائی ہو۔ اگر میں اس پہ آپ کو کوئی ایسی دلیل دوں کہ آپ کے اہل سنت کے مکتب کے اندر یہ چھپتی رہی ہے کتاب، تو وہ تو پھر دیکھنا پڑے گا نا کہ کس نے، اگر وہ اس ٹھیک ہے شاہ صاحب، مان لیتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کفریہ کلمہ ہے اور یہودیوں نے آپ کی کتابوں میں ایڈیشن کر دیا، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب تو اس کلمے کا دفاع کر کے گئے۔ کون؟ پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے اس جملے کو معرفت کی بات کہا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، وہ اپنی کتاب میں انہوں نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ معرفت کی بات ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا پوائنٹ آف ویو دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ شاید پیر میرے لیے آپ نے پڑھا ہو، شاید اس میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ علماء کرام تب تک کیا سو رہے تھے؟ انجینئر مرزا علی صاحب کے آنے کے بعد ہماری کتابوں کے اندر سے تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ پہلے کیوں نہیں ختم؟ سبا سناول کے اندر بھی یہ کلمہ لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب، لیکن سبا سنابل کوئی حدیث کی کتاب تو نہیں ہے، ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تاریخ، اعلیٰ حضرت بریلوی نے، دیکھیں نہیں یہ واقعہ جھوٹا الحاقی ہے اور اس واقعے کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ نہیں، اگر جھوٹا واقعہ ہے تو مفتی صاحب یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں اس کا دفاع کیا ہے، اور سبا سنابل جس میں یہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا اس پہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی کتاب مقبول ہو گئی کہ جس میں ختم نبوت پر ڈاکہ تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کتاب پسند آئی، آپ نے قبول فرمائی ہے، تو یہ کیسے؟ اور ایک اور سوال بھی ہے اس میں کہ یہ کیسی کیفیت ہے کہ جس میں اپنے نام کے کلمے پڑھوائے جا رہے ہیں؟ کتاب غلط چھپ رہی ہے یا اس کے خلاف کوئی اگینسٹ کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ اس کی پرنٹنگ کو روکنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو بند ہونا چاہیے یا پھر اس کے بارے میں کوئی کارروائی ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، یا تو یہ پرنٹ میں کروا رہا ہوں تو آپ مجھ سے سوال کریں، یا ہمارا کوئی معتبر مسلم عالمی دین اس کو پرنٹ کروا رہا ہو تو آپ مجھ سے کہیں کہ آپ انہیں کہیں، لیکن یہ پبلشرز کا کام ہے، کاروباری لوگوں کا کام ہے۔ کہتے ہیں جی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، چلیں جی ہم نے مان لیا کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں، یہ کب پتا چلا آپ کو؟ انجینئر صاحب کی ویڈیوز کے بعد پتا چلا نا، پہلے تو آپ نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں، تمہارے بابوں نے دفاع کیا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی، پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی، اور چاچو تھانوی صاحب نے بھی، اور تم لوگوں نے حرام کی کمائیاں کھائی ہیں، آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں، وہاں دھرنے نہیں دیتے، اسلام آباد پہنچ جاتے ہو لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، لہٰذا یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے، اگر تم اسے دلیل بناتے ہو یہ جھوٹا دفاع ہے، بالکل غلط دفاع ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے رانا ارباب اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بٹل یوٹیوب چینل۔ پہلے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے کافی سارے سوالے سے ہمیں اعتراضات کے جوابات بھی دیے تھے، کچھ اعتراضات ہم لے کے یہاں پر بھی آئے تھے۔ چشتی رسول اللہ کو آپ کفر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کفر ہے، کس نے کہا؟ ہم نے تو کبھی زندگی میں، ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، وہ تو سنا ہی ہم نے یوٹیوب پر۔ کیوں؟ جو انگریز نے ایک سازش کھیلی ہے، انہوں نے بازاروں سے مکتبے ختم کروا دی ہیں، جوتیوں کی دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، تو آپ کو مکتبے میں حدیث کی کتابیں مکتبے نہیں ملیں گے، آپ کو تاریخ کی کتابوں کے مکتبے نہیں۔ کیوں؟ جو انہوں نے ایک سازش کی، اٹھوا لو، بچے پڑھے ہی نہ، مطالعہ ہی نہ کریں، یوٹیوب پہ بٹھا دو جاہل، تو ٹھیک ہے وہ جو بیان کریں قوم وہی سنیں، یہ پڑھیں کتابیں، خود پڑھیں، ان کو پتہ لگے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، تصانیف کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں نہیں کی؟ امام بخاری کی حدیث کے، آپ جو کہتے ہیں بخاری تو بخاری شریف کے اندر بھی کچھ حدیث ایسی ہیں جن پر اعتراضات ہیں، کیوں نہیں؟ مسلم شریف کے اندر بھی ہیں،
अब इसके ऊपर ये तो नहीं कह देंगे कि इमाम बुखारी नऊजुबिल्लाह गलत हैं या कोई अस्तगफिरुल्लाह माफ फरमाए कि उनकी बात ही नहीं। चलें, आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया, चिश्ती रसूलुल्लाह को आप कुफर समझते हैं। चिश्ती रसूलुल्लाह आपकी किताबों में मौजूद था कि नहीं? हमारी किताबों में तो नहीं, हमें तो नहीं पता, हमारी किताबों में मौजूद मौजूद था। सवाए सनाबल के अंदर भी ये मौजूद है, और दाता अली हजवेरी के हवाले से जो कशफुल मजूब है उसके अंदर भी ये जुमला उसको समझने में गलती हुई है। आप ऐसा अगर जुमला समझाएं- चिश्ती रसूलुल्लाह है नहीं। अब कोई पता नहीं है कि इसराइल के बॉर्डर यहूदी पूरी दुनिया में सबसे बड़े साशी हैं, पता नहीं उन हदीसों में भी तब्दीलियां कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। कोई पता है कि हमारी किताबों में किसी ने तब्दीली कर दी हो? हमारे बड़ों का तो ये ना अकीदा था ना हमारा है। अगर होता तो हमें कहीं ना कहीं तो यार बताया जाता। अच्छा शाह साहब, आप कह रहे हैं कि हमारा अकीदा ही नहीं है ना, बड़ों ने पढ़ाया है, तो जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह छाप रहे थे उन पे क्या फतवा सादर करेंगे आप? वो मैं ये भी 100% श्योर हो सकता हूँ कि यार यहूदियों ने छपा कर भिजवाई हो। अगर मैं इस पे आपको कोई ऐसी दलील दूं कि आपके अहले सुन्नत के मकतब के अंदर ये छपती रही है किताब, तो वो तो फिर देखना पड़ेगा ना कि किसने, अगर वो उसकी भी तो तहकीक है ना। इसके ऊपर हर बात पर फौरन फतवा दिया भी नहीं जा सकता। इसके ऊपर भी तहकीक करेंगे कि आया उस मकतबे वाले ने छापी है या उस मकतबे के नाम पर किसी और ने छाप दी है, ये भी तो हो सकता है। फितनों को दौर है, आप देखें ना हमारी अब वो सोशल मीडिया पर हमारी तस्वीर किसी के साथ लग जाती है, लड़कियों के साथ लग जाती है, कितने फितने हैं। तो कोई पता नहीं किसी ने उस मकतबे के नाम पर छाप दिया, हो सकता है। इसके ऊपर तहकीक जरूरी है, वो हमें तहकीक करनी चाहिए। तहकीक होकर अगर आप कहेंगे तो हम कर लेंगे, वैसे हमें जरूरत नहीं है। तो ये चीज है इजाफी, किसी ने गलत किया तो हम इसको समझते हैं बाहर से आई है। और ठीक है शाह साहब, मान लेते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफिया कलमा है और यहूदियों ने आपकी किताबों में एडिशन कर दिया, लेकिन पीर मेहर अली शाह साहब तो इस कलमे का दिफा करके गए। कौन? पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने इस जुमले को मार्फत की बात कहा है, मैंने खुद पढ़ा है, वो अपनी किताब में उन्होंने इस हवाले से लिखा है कि ये मार्फत की बात है। तो यहाँ पे आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या है। मुझे नहीं लगता कि शायद पीर मेरे लिए शाह साहब आपने पढ़ा हो, शायद उसमें भी तब्दीली हो सकती है, मैं ये भी कह सकता हूँ। मैं उन पर भी फतवा नहीं लगा सकता, मेरे पास वो फतवा का वो तो नहीं है, सर्टिफिकेट तो नहीं है। इसके ऊपर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं, देख कर हो सकता है। मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां हमारी किताबों में होती रही और इतने बड़े बड़े औलिया कराम को लेके होती रही कि हमारे तमाम तर उलमा कराम तब तक क्या सो रहे थे? इंजीनियर मिर्जा अली साहब के आने के बाद हमारी किताबों के अंदर से तमाम तर चीजें खत्म हो रही हैं, तो ये पहले क्यों नहीं खत्म? देखिए, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर बड़ा पाक दौर था। इस दौर से 864 साल पहले की बात है, 583 हिजरी के अंदर उन्होंने बैतुल मक़दस फतह किया है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के अंदर मस्जिदों के इमाम खतीब थे। आप पढ़ें इल्तमश की किताब जो एक दास्तान ईमान फरोशों की, उसमें पढ़ें कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई मस्जिदों से जाकर खतीब जो उलमा जो थे, वो जो मुसलमानों की मस्जिद में खिताब कर रहे थे वो यहूदी थे, ईसाई थे, तो उसमें जाकर पढ़ा। तो कोई पता है हम उस दौर में थे तो इस दौर में नहीं होंगे। सबा सनावल के अंदर भी ये कलमा लिखा है और आला हजरत ने इस किताब लेकिन सबा सनाबल कोई हदीस की किताब तो नहीं है, हमारे लिए हुज्जत तो नहीं है। आला हजरत ने तारीफ आला हजरत बरेलवी देखें जी, अगर ये जो बैठकर आप जिनका नाम ले रहे हैं मिर्जा जहन्नमी, एक बात बताएं, मेरे ख्याल से जहन्नमी नहीं किया जाए, चलें आप जहलमी कह रहे थे, हम कह सकते हैं ना, हमें इख्तिलाफ आपके मुताबिक नहीं होंगे तो हमारे मुताबिक तो होंगे। आपके अपने नजरियात है, मेरे अपने नजरियात है, आप मुझसे इख्तिलाफ रख सकते हैं, आपके पास हक है, मेरे पास भी हक है, तो ये आप मुझसे नहीं छीन सकते, मैं आपसे नहीं छीन सकता। तो ये मैं तो उसको अपने लेवल का नहीं समझता, मैं ये समझता ही नहीं हूँ कि मैं उसको जवाब दूं। सब जैसे आप जाहिल कह रहे हैं, उसी जाहिल शख्स जो आपके बकौल अगर हम उसको जाहिल मान भी लें, देखें आप उसी जाहिल शख्स के वजह से आपकी बड़ी बड़ी तसानीफ, बड़ी बड़ी किताबों के अंदर से, अहले सुन्नत की किताबों के अंदर से वो कुफरिया जुमला खत्म हुआ, उसका क्रेडिट तो आपको देना चाहिए। नहीं, हम क्यों दें क्रेडिट? मैं ये कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर के अंदर कुरान के अंदर तहरीफ हुई, उसके अंदर हुई, नहीं मान लिया, तो वो हुई तो नहीं, यहूदियों ने एडिशन कर दिया, हमने मान लिया। तो फिर क्या उस यहूदियों के एडिशन को निकालने में तो मिर्जा साहब ने अपना किरदार अदा किया। हमारे बड़े बड़े मुहक्किकीन तो उन किताबों की तारीफें करते नहीं, हमने तो ऐसा देखे ना, बात सुने, फिर बुखारी शरीफ के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, उनको भी सामने लाया मैं शाह साहब उसको मान रहा हूँ। देखें, एक किताब है उसके अंदर कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं, ठीक है, मैं उस किताब की मैं आगे बता देता हूँ यार इस किताब में ये चीज़ गलत, मेरा किरदार गलत है, मेरे अफकार गलत हैं, मेरी सोच गलत है, लेकिन इस किताब के अंदर से जो गलत चीज़ें मैंने निकाल के बताई हैं यार, ये गलत गलत चीज़ें, इनको आउट होना चाहिए, और मेरी वजह से वो फिर चीज़ें आउट होती हैं, तो मुझे इसका क्रेडिट तो मिलना चाहिए। इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी ने फरमाया है कि कुफर की किसी भी चीज़ का तारीफ करना भी हराम है। मिर्जा साहब पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं, वो अपने फतवों के मुताबिक काफिर हैं, अपने कौल के मुताबिक काफिर है, अपनी बातों के मुताबिक काफिर, उन्होंने अपने ऊपर खुद फतवे लगाए हुए हैं। आप सोशल मीडिया भरा पड़े, आप उठा कर देखें, अपनी बातों के मुताबिक वो काफिर है। आज छोटू कहते हैं किताबें बदल गई हैं, किस मुजद्दिद ने बताया किताबें बदली हैं? इन्ना तेना ना बेइज्जत करो, जेल में बैठे आ जाना, ओ यार मरूना का वो मुजद्दिद, वैसे ही तौबा कर लो। प्रिंटिंग क्यों कर रहे हो? इस्लामाबाद तो धरने देते हो खत्म नबूवत के नाम के ऊपर, हालांकि वो एंटी कादियानी है। खत्म नबूवत यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत को, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, अगर उन्होंने ये कहलवाया, चले उनके बारे में हम उसने निजाम रख लेते हैं आपके कहने के ऊपर, उधर भी धरने दो, प्रिंटिंग रुकवाओ, उनका तो दिफा करने के लिए आ जाते हो। किताबें बदल चुकी हैं, तो मुनाजरे क्यों किए थे पहले?
इस मॉडर्न दौर में सबसे पहले वो छोटू ने कहा कि जी वो किताबें बदल गई हैं। छोटू बेचारा फंस गया, ये अपने बड़े के साथ बैठा हुआ था उस मुनाजरे में जब वो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा कर रहा था और ये पीछे सुभान अल्लाह कह रहा था, फंस गया। अब वो वीडियो क़यामत तक इसे हॉन्ट करेगी, तब वक्त है कि ये मान ना ले कि वो मुनाजरा गलत किया था और इंजीनियर की वजह से हमें बैकफुट पे जाना पड़ा। अब ये भी नहीं मान सकते, किस तरफ जाएं? तो भाई ये बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, इनकी चीखें जेन्युइन है, इनको चीखने दें। आपने पता क्या करना है? एक बड़ा मग रखना है दूध पत्ती का, घर के बने हुए चिप्स, और एंजॉय करना है, चीख करो, मजे लो बंद गली में। इन्हें पता है कि इनके बुजुर्गों से मिस हैंडलिंग हो गई है, ये किताबें बदल गई जी, किताबें बदल गई। हूं आगे बदल गया ना, पहले तो मुनाजरे की तेज है और मुनाजरे किए नहीं, जीते हुए हैं। उससे बड़ी बात, जीते हुए हैं मुनाजरे। इससे अंदाजा लगा लें कि मुनाजरा किस बात के ऊपर जीते हुए, चिश्ती रसूलुल्लाह साबित हो गया। तो जिस फिरके की जीत ही है कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह साबित कर ले, तो उस फिरके की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? जीरो। ये जो प्रिंटिंग वाला मसला है और ये कहना कि बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं, बिल्कुल झूठ है। अब मैं शुरू करता हूं आला हजरत से और पीर मेहर अली शाह साहब से चिश्ती रसूलुल्लाह का सबूत मैं आपको देता हूं और बताता हूं कि इन बुजुर्गों की तो अभी कलम की स्याही भी खुश्क नहीं हुई, इनके कलमी नुस्खे इनके मज़ारात के ऊपर रखे हुए हैं। पुराने बुजुर्गों को तो बचा लोगे, इनका क्या करोगे? इनको तो बमुश्किल 100 साल हुए अभी फौत हुए। इनकी किताबें कैसे बदल गई? चिश्ती रसूलुल्लाह हश्त बहिश्त में मौजूद है और सबा सनाबिल के अंदर मौजूद है। और सबा सनाबिल वो किताब है जिसके बारे में आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखा है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नाऊज़ बिल्लाह, उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हजरत को पता था कि इसमें चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और फिर भी रसूलुल्लाह की बारगाह में इसे मकबूल बताया, तो आला हजरत तो सीख गए। और अगर नहीं पता था तो आला हजरत की बुजुर्गी गई। गौसे वक्त को दिल का हाल तो पता है, उसे यह नहीं पता कि मैं उस पलीद किताब की तारीफ कर रहा हूं जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा है और उस पर तुर रहा है कि झूठ बोल रहा हूं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है ये किताब। अब मुझे बताएं आला हजरत कैसे जान छुड़ाएं? ये कहते हैं जी आला हजरत ने तो फतावा रज़विया में लिखा है, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो वो काफिर है और चिश्त की किताबें जो है ये नाकाबिले एतबार है। बिल्कुल उन्होंने लिखा है, लेकिन वो उन्होंने सबा सनाबिल के बारे में नहीं लिखा। सबा सनाबिल की तो तारीफ की है, अब फंस गए आला हजरत भी। क्या करें? उसमें भी चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। और आला हजरत गोलडवी पीर मेहर अली शाह साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक। उस किताब में उन्होंने कहा है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल अगर ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये तो कुफ्र है। अलबत्ता जो सूफिया के यहां चिश्ती रसूलुल्लाह है ना, ये मार्फत की बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब पीर मेहर अली शाह साहब से बड़ा कौन मुनाजरा है? वो तो दिफा करते रहे अपनी किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह का। और ये एक एक इमेज में लगाऊंगा। पीर मेहर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए, आज 3 दिसंबर 2023 है। और आला हजरत बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए। एक को 100 साल हुए मुश्किल से और एक को भी 100 साल भी नहीं हुए। इनसे कैसे जान छुड़ाएंगे? ये तो चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाक़े को मान के गए। अच्छा, अब जब ये फेल हो जाते हैं ना, अब इनको पता है कि साबित हो गया, अब अगला स्टेप पता कर लेंगे, इस वाक़े को सही साबित करने की कोशिश करेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में। 2 नंबरी तो होती है ना, वो कहते हैं आपने गौर से नहीं पढ़ा, उसमें उन्होंने रुजू कर लिया था, वो इम्तिहान के तौर पर पढ़ाया था। अच्छा, क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली इम्तिहान के तौर पर पहले अपने नामों के कलमे पढ़ाते थे और फिर लोगों को मुसलमान करते थे? हैं, इंजीनियर साहब आके गाल कर दी थी। हाँ, मेरे नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे है कोई नहीं। और मीम्स ही बन गया थोड़ी जी। इम्तिहान लिया था ना सरकार, हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ जानता है? मेरी तो दाढ़ी नहीं निकली थी, मैंने तसव्वुफ की किताबें रसाला कुशैरिया, कीमिया सादत, मुकाशफतुल उलूम ये उस जमाने में पढ़ी है। कशफुल माजूब। तसव्वुफ में यह है कि अगर कोई शख्स झूठी मूठी भी कलमाते कुफर किसी से कहलवाए, और ये शरीफ की मसला भी है, आप तो नहीं बताते कि कोई झूठी मूठी कादियानी लिख के जर्मनी चला जाए तो वो काफिर हो जाएगा? हाँ, दिल में ईमान हो भी, क्योंकि गन पॉइंट पे नहीं हो रहा। सामने वाला आपसे सवाल कर रहा है, अगर आपने उसके सामने कहा कि मैं काफिर हूं या लिख दिया कि मैं काफिर हूं, तो ऐसी सूरत में काफिर हो जाएंगे। शादीशुदा थे तो निकाह खत्म हो जाएगा। गन पॉइंट पे हो तो वो सूरत नहल में है कि आप अगर जुबान से कुफर बोले अपनी जान को बचाने के लिए, दिल में ईमान हो तो बच जाएंगे। गन पॉइंट पे नहीं है, वो कह रहे बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह, तो जो अपनी मर्जी से कहलवा रहे हैं तो फिर वो इस जुर्म में शरीक है। कहते हैं बाद में उन्होंने कहा ना कि वो कलमा वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इम्तिहान लिया था। ना सरकार, चूंकि वो कुफर बक चुका, बकवा चुका, जब तक वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होता वो तो उसको मुरीद कर ही नहीं सकता। वो जो उसने मुरीद किया वो फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो खुद काफिर हो चुका था। ये कहते हैं ना, कोई झूठी मूठी भी लिख दे कादियानी तो काफिर हो जाता है। तो उसमें कहीं है कि उन्होंने दोबारा कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया हो? और सिर्फ इस्लाम नहीं कबूल करना, उनकी अपनी बैत भी टूट गई अपने मुर्शिद से। हाँ, और अब उन्होंने जब तक अपना पीर को तलाश नहीं किया वो आगे मुरीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तसव्वुफ की चेन नहीं जुड़ती जो इनके ख्याल में है। और सबसे खतरनाक बात, तौबा तौबा तौबा, चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, हाँ निगाह टूट गया, मौलवी लब और वाबी ना होवे। और अगर उन्होंने ये नहीं कहलवाया तो अल्लाह के हुजूर बरी है। हाँ,
لیکن ان کی ضد ہے کہ دفاع کر رہے ہیں کہ نکلا ہے تو پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی منو سمجھ آ گیا تو سمجھانا پڑے گا اپنی عوام کو تو نکاح بھی دوبارہ کروانا ہوگا اسلام کی بنیاد کے اوپر تم لوگ حملے کرو اور تم لوگ یہ سمجھو کہ ہم تمہیں اس طرح آسانی سے جانے دیں گے اس طرح نہیں ہوگا ایسا تو نہیں ہوگا پہلے ہوتا رہے سارے لوگ کہتے ہیں پہلے انجینئر بھائی پہلے انجینئر مروا دیے جاتے تھے یوٹیوب نہیں ہوتا تھا اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا انہوں نے یوٹیوب بنایا اور بغداد شریف والوں نے کیمرہ بنایا تو میں تو پڑھ کے رہتا ہے ہاں اور دیوبند شریف نے پرنٹنگ پریس بنائے ہاں اس کی برکت سے اگر یہ اس زمانے میں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا کب سے قلقمہ ہو چکا ہوتا تو ان کا اب یہ کہنا کہ جی کتابیں بدل گئی ہیں وہ بھی ان کا جھوٹ نکل آیا. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین دیکھا جائے اگر یہ غصے والی بات نہیں ہے لیکن ناظرین دکھ والی بات ہے. یقین مانیے آپ حیران ہو گئے. یہ تو انہوں نے کام کیے ہی کیے جو آپ نے سن لی گفتگو یعنی چشتی رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ تو آپ نے ہر چیز سنی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں گے ان لوگوں نے شرک پھیلانے میں بھی انتہا کر دی ہے. تو وہ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں گے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ لیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا چلو یہ تو چشتی جو بات کرتے ہیں اس کو تو سائڈ پہ کرو. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ ان کی گفتگو سنیں تو معاذ اللہ استغفر اللہ یہاں تک کہ وہ یہ بات کہتے ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ. جیسا کہ میں ان کا ایک سن رہا تھا غالباً انڈیا کا یا ان کا میں نام سے ذہن میں نہیں آ رہا. تو وہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ نبی نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے جب نبی نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے. تو ناظرین اب آپ حیران ہو گئے کہ نبی نوح علیہ السلام کا بیٹا تو سورہ ہود کا مطالعہ کریں گے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے تو پھر پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آگے ہو کے بچا نہیں سکے. یہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بندہ بغیر وضو کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام لیتا ہے وہ اللہ کی سپرد ہو جاتا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں ناظرین کون سی بات کروں یہ بھی دیکھیں نا. باقی تفصیلاً بات کروں گا تو آپ بات بڑھتی جائے گی. یقین مانیے کیا کہ انہوں نے بات نہیں کی. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ انہوں نے رب العالمین کے مقام تک پہنچا دیا. آپ کہیں گے اس کی بھی دلیل کیا ہے؟ آپ اس سے بڑی یہ چیز دیکھیں. آپ یہ بھی چیز سنی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ کرتے تھے. اب یہ کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنے حکم کے ساتھ ہی زندہ کر دیتے تھے. ناظرین یہاں پہ یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور یہ بھی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں بدعات جیسی لعنت سے بھی محفوظ فرمائے اور یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لبیدگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.